Ready? Ready? Old Testament o New Testament? 1, 2. Kayo isa. Sige. Resolution. 1, 2, 3, go! Sige. Wala pa. Ilan pa. Ikalawat. Sige. 1. Okay, tayo. Si Michael ang kalagod pa. Si Michael ang revelation. Okay. Oh, New Testament. Oh, New Testament. So, Revelation sa Testament. New Testament. So, dahil ka, ilaga na, simple. Sige. Again na, ambak ka na sa Old Testament. Ambak ka na. Ambak sa Biblia. Balik. 1, 2, 3, go. Old Testament. New Testament. Okay. Ay. Kanino po go? Kaya ang baka? Sige. Sige, usayot sa to. Okay, Pia Anesta, ate, kuya, tanawan niyo. Bubo. Sige. 1, 2. Book of Mark.